तो गाइस चेक करो, ये खतरनाक, इसका DRL भी चेक करो, बहुत ही awesome है। तो मॉडिफिकेशन कैसा लग रहा है गाइस? तो गाइस चेक करो, ये न्यू मार्क्स चेक करो, इस पर MT-15 में लगाने वाला हूँ। बहुत ही मस्त मार्क्स है, ये चेक करो, इसका लुक बहुत ही बवाल है। इस पर इस टाइप से लग जाएगा, इस टाइप का लुक आएगा इस पर। चलो गाइस इसको लगाते हैं। चलो गाइस इसका DRL इंस्टॉल करते हैं। इसका RGB हो चुका टोटली, उसको इंस्टॉल करेंगे इस पर। Stay a moment. All my walls are falling, and my heart is beating loud until I hit the ground. Will you stay around until I hit the ground? गाइस ये मार्क्स चेक करो, जो चेंज किए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। विथ RGB का साथ है ये सेटअप दो। चेक करो इसका पैटर्न। तो 1 मिनट आपको ब्लूटूथ वाला चेक कराता हूँ।
चेक करो, बहुत ही औसम है। मॉडिफिकेशन कैसे लग रहा है गाइस।